أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام. تقبل الله عباداتنا وجعلنا من أهل الجنة. سورة أباسة. أباسة سورة أن سورة السفرة. سفرة كسرة نوي ملك من نوي سبني كلاوي سورة إن توبا تقبل أولا تقبل سكا ولي فني أباسة نفو وسورة رد دمنه مكان جوامنا وكما أباسة سورة مكية عليه مكان كده أبدي على كلام محمد صلى الله عليه وسلم ويسر على كلام مكان سورة جينا والنجم جينا كوفدي سورة جينا وآياتها aya haka min be sura in kono 42 oye binani ani fla ayatan do yoro binani ani do yoro fla o de be sura in kono wa 130 kalma kuma kanya keme ani kuma kanya bisaba o de be sura in kono wa 533 ani harfu keme duru no letiri den keme duru ani bisaba ani saba wala be sura in kono kuma kanya kemeni bisaba ani harfu no ya sifru ye o keme duru ani bisaba ni saba wala be sura in kono nana. bismillah ame kalan shini ni Allah to baraka mai arrahman Allahu min nema ke bai na kuma bawye arrahim Allahu min nema ke bai ni nema mismau ye o jen nema labole ani alkaman nema krengrene o fula Allahu de o fula tiye ale be jen nema ba di alnina jugu be ay fen dan ay ko do latika ima ay min latika ima de o yaga hinde ila o kera bilbil bayo o kera fitini o de ikartega o de ni yore ala alkama don mamunun kelen ya kanu ana lele kera mamunun ka fe abulu trompe de krengreni nema mi abul mako rahimu o de alkama nema krengreni o de arjina nema ani alkama do kene kalkulin no ko yali ana be hina min ke jona o bele jele aka hina doyi nato mashita ka hina so alkama do kuna kra min jara idoro tefe majja ala ye alkiyama do ita ka hine soro abada bada me jena ko ni min jara yewo mi majja yewo be baka hine soro yanno. abasa kide aya anyesisi wa tawalla roy rasuli sallallahu alaihi wasallam kilabba muhammadu ni aka jalakil suran doye amba aisha radhiyallahu anha aba ko ni kira kun kira doli kelaye korne yoro dola ka yi ka a ni yoro ina ni mina fone rede ma ko abisa ko ne duku ko ko ni yoro ndu ngani yayi ala kira ni fo ko mai to ko chugumina bayna ka fo ala ya fo law takawwala alina ba'da al-aqawil wala kira mana maro taka fo kan ya fo wala anga kuma folen do ayi ko dugo ka bo mo ko ma ala kan min ka ala yo ko ale bina amina ni fanga ye kala ka anin ta juru ka tike ko aba fagari wato mai ba don na ka fo ala kira ma sanuman de ama ke alal ghaibi bidonini ala kira ki maget to ma fen yoro shiga kornena aya bela jelen la jeya ama odela ala ko korne kono ko abasa o cide ya nyesisi wa tawalla ana ya kodi ka kodu mun ko so an ja'ahul a'ma ko mun so finto kunana ama finto mi ayre balmake islamiyala abalmake do dame fenena noye abdullahi bun shuraihi boko ibnu ummi maktum finto min timalaka nofe sallallahu alaihi wasallam nati malaka ka misri wele kafara bilal ka bul rabah nuba ko jom bilal min tibe jonala umayta bul khalaf bulu na kan horonyara ale ani abdullahi bun shuraihi boko ibnu ummi maktumi ole ku ulma fulale ku ye mashhuru kosobe kila ka misri wala mun dumala ko kosobe misri wala wero kumbe mun ba wele madina ani makka nga mun kuma wole madina yere kosobe wode ni mafla kosobe utuma abdullah ibn ummi maktum fiento kundo atumina ala kira makuma be kana ala kira ka akanda ala mi fo ala kira ko fo aye fenina ani ala kira be nyokon soro amoke shekinan de la no luuyi kira moke wulumblana we kabuyi amoke shekina o luuyi ani ala kira be nyokon soro ino wala kira furumuso fene no khayatu benge o dine fene kundo donc sera tamam bani ala kira ke
i furmuso benge dingoni yero koni o ye ibrando isa otuma obani ala karache wa ni kira ka dame fene laje kata kira na ka saba nunu bere kun kira ni nyogona bebe nyogo so yor dole la ani ni me nyogo so amo ke sheginana ina fa ya fa ani sedna umar me nyogo so amo ke wulum lanana ina fa ani sedna bukhari be nyogo so amo ke wornana munu murata ani sedna bukhari be nyogo so re ani umar be nyogo so kabula ani abdullahi ni no ya mega min foni finto yi anu be nyogo so lu ya o mo ko shekindi ina fa sedna usman anu be nyogo so amo ke sabana yere la no ya abdou manafi ina fa ni ali yere be nyogo so mo ke folo yere la ni abdul mutalib kuma kira na ka mo bebe tan a furmuso re no ya kariyatul kubra ona be nyogo so amo ke nani nana no ku seyidi kuma ala kira na ka mo ko be de be ni chokola ka furmuso ni sahaba ba nunu o be de kun be kureshiwi o pani fene ke kureshiye kira masurna mo ko ndo ko sebe anana ala kira de sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu kira sugulalimbe kureshi ma bado kumbe kafiriya kungulu kira ba do ni nunu duna islamiya kono a islamiyo bil lafiya abato fene kafiru chama muka torom ne ka islamiya ma o don abaso mi no ala kira refancini o tumba ala ali mamun kum sugulalimbe ni mamun wajuliye abaso bin abdul muttalib kumbala ubay bin khalaf kumbala umayyah bin khalafu din fula umayyah waye bilalu o make wode umayyah ani ubay bin khalaf kala re mi soko o fene kumbala waye khalafu din fula ye umayyah ani ubay lu madama do kumbala ani utbatu bin rabi'a o fene kumbala nin kurti nyamo nunu ala tala utuna na kana sigini ala tala tumeka islamiya yira ula u haklu shui ka feretiga u bisaka do islamiya kono tukamina kila sokola le ni oye ni fiendo anyete kola atado kila sokola le ni komi ale fene nana abala kala wali ya rasulullah allimni mimma allamaka allah alaka chidi ndoniya akri inni allimni mimma allamaka allah nkala ikan la dunya femini ala ila dunya ala ire kan la dunya ola ale bakani fukana atado ala kila sokola le ni mi sabale yete kola o kila fene abla kuna kuma mna annana kila ko bo nunu mina miri sisan ko ale yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ ye fiɲɛtɔw fantanw mama jiginenw ko dɔrɔn de b'a tutula ale nɔfɛ donc nunu mina sɔn k'u yɛrɛ bonya ale fɛ tugu ma ale yɛrɛ yelen kosɔn o de nana ala kɛra nin na kila fɛnɛ ma ale jate kila y'i ɲɛsin nunu de wajulu ma walima kabi ale ye nin fɔ ka na kulusi ɲɛmɔgɔ nunu wulila olu wulilen ta kira de y'a dɔn wula jɔn kosɔn ale bɛ ka kuma min fɔ ka na ale yɛrɛ yelen ka kun bɔ kɛnɛ ma o de y'a to ninnu wulila olu taara ka ala kira sigilen to kira fana ma ale jate tuguni dɛ kira fana ye kɔ don ale la k'a bɛ taa so parce que ale bɛ ka minnu fɛɛrɛ tigɛ minnu donni kama silamɛya la a kɛra sababu ye a y'olu wulila ka taa bon kira fana min sigi ale yɛrɛ fɛ tuguni kira fana wulila k'i ɲɛsin a ka so ma ala ye ala kira jalaki o de la ale fɔra sura min ni bɛna d'a kan n'o ye suratu nazi'at ye a fɔra o la ko innama anta munziru man yakhshaha innama anta munziru man yakhshaha e ye mɔgɔ de lasiran ye baa ye maa min bɛ siran ala ɲɛ i m'a ye a ye o sura ni sura in don ɲɔgɔn na o sura in labantɔ dɔrɔn a nana abasa tugun o la ka d'a ka munasaba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ɔ n'a fɔra k'e bɛ mɔgɔ de lasiran maa min bɛ siran ala ɲɛ ɔ ni ala ye siran ye ba dɔ nana e ma o b'a fɛ ka dɔ fara ka ala ye siran ye kan ɔ a dun fɔra de k'a fɔ e dun bɛ mɔgɔ waju sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa maa de bɛna wajulu minɛ maa min bɛ siran ala ɲɛ maa bɛ yɔrɔ janya a la maa min ni o kɛra maa kunnanko ye nin bɛɛ fɔra e kiraba ye o de la ala ko i ye nin kɛ mun na min ma don i bolo fɔlɔ cogo di min don i bolo kaba i bɛ kɔ don o la k'i ɲɛsin mɔgɔ ma min ma don fɔlɔ silamɛya kɔnɔ k'a sɔrɔ ni ninnu ma don silamɛya ninnu ma kɛ silamɛ u ma kunnadiya o kungo foyi t'i kan innama aleka albalagu min bɛ e ma o de k'a lase u ma i y'a lase u ma ɔ nin sɔrɔla ka ban komi an yɛrɛ ka bamanankan na ko mɔgɔ t'i bolokɔrɔ jɛgɛ bila i senkɔrɔ jɛgɛ ye donc a bɛ komi rasulu y'o de kɛ nin ye min bɛ y'i bolokɔrɔ ka ban o nana fɔ ala ye min f'i ye k'o fɔ ale ye ninnu ma sɔrɔ fɔlɔ olu y'i senkɔrɔ jɛgɛw ye o tuma ala ko i kana i ko dɔ i bolokɔrɔ jɛgɛ la i b'i ɲɛsin i senkɔrɔ jɛgɛ ma kuma ye o dɔrɔn de ye bisimila wama mun de don yudrika n'o bɛ muhamadu ladɔnniya la'allahu a dɔra min ni a bɛ nale e ma nin ye k'e k'a kalan k'i k'a dɔnniya yazakka ne y'a ladɔnniya ka wajuliw fɔ a ye yazakka a bɛna sanuya ka bɔ jurumunw na ani ka bɔ sitanɛ ka siraw bɛɛ a bɛna sanuya ka bɔ a bɛɛ lajɛlen na aw yazakkaru walama a bɛna wajulu yɛrɛ minɛ fatanfa'uhu zikra wajulu n'a y'o minɛ o bɛna a nafa
otuma min ni ala limaniya di o makaba o bakum o dana limaniya ka sabu wajulu placer kiraw bolo an wajulu kalaw bolo o de ye ka aramaden pousser wajulu kunyo de oh ni mo pousser na so adaka ya ala koyi iba pousser ka adaka ka wala abame bana so ye mo pousser ni wajulu ye ni adaka te ala koyi fi fa dalimo kunango ya kama iba abakodo ala pe o kuma wajulu yo o placer doronde wajulu te ko maka fere bi se ka ma do islamia la kira kuma fa ka fere mun tigani ninu ye o se ka nunu ke islamia ay ma min soro ula o kira abasu ye o kun dalime islamia kama nin doina abasu kumbala na ale ga islamia ka mumin man baye ka ala ka deme nyoko baye o kuma me atonu nundun ulu be sara kafiriaka o tuma bayla ka fo ja fere tige asaka ma ke islamia kama glan islamia ka ala ma min glan islamia ka fere se ko ke wala to niga fere sira ma mina i pro oka fere ma se ma mina kolon ita ko wajulu doro na yi kodo ala atoy na makana o fote ima itinyi ninga ula utuna do fembo i valeur la ga bunya ba chuka ala man nda kama doro abana ala ma mun nda kama ala bulu dima o be gidime nyoko ni bismillah amma ma min sa istagina no da ya da kari kabo ala ka dine ma ani kabo ala yare ma naka nafulo naka bunya ye fa anta muhammadu tasadda bi balo nyogonya lahu o ti la mugo chugoli ki bisogola ni oye kaso lu ya kodo ala makaba nafulo min dira ale ma bunya min dira ma toko min dira ma aya yare wasani oye sabulu yare bolo kaba ala kara na no mugo fentu bolo na ala ko kara ulu bolo nafulo kara an bolo o tuma nafulo de ke pembay ulu bolo katima ala ko yinka o tuma ulu yere kari ni ka soro ye ku yere kari no ka bonya ye ku yere kari no ka nafulo ye o kuma kabo ala ka dinama ani kabo Allah taala yere limanya mani ala ye o kuma ala ko ala karama o bi balo ngoya o chogodi akodo ni ani ki yere kari na ka nafulo ye wama alayka asoro ate Muhammadu ma kungu foi ti kan alla yazakka kafo o ma yere sa o make mumini Allah yumin kafo o make mumini o foi ti kan o kungu ti kan o kololo ti kan ni me kan donon o de ka innama alayka albalaghu e ka kira la se o de be imma men nun mana u kodo ala kola u fotika wa amma man ga mami sa ja'aka no nana e madun yas'a abika tama kana wa huwa abika tama e ma wolere alere nana yere ya sahabi nafsihi atamar na yere kundiye ka bwaka so analime ala de nofe analime wajul kan nofe o kuma no nana yasa abaka tama wa huwa kasro atigla mogo yaksha abisra alanya alanya yere bala o de asama kana e muhammadu ma fa anta talaha ebi isugula anhu kabo ma choko ditan kibi kodo ola mugo koso mamunu nulu keme ku yire kare nuka na fulo ye anuka buya nuka horma ye ebi kodo choko dini ala sene bayna kibi yeshi ku isugula ni kalla ala ko kana la tafal ba'daha mislaha kana ni nyona werke ni kofetu la tafal ba'daha mislaha yini bara min kenni ala sene ban to mara kana ima kika kala kika la dunya fena ala yi dunya mina egi sugula ka bo oma ki nyeshi mo ma mami ya kari ka bo limaniya ma ka yare kari ka bo ala ko ma naka nafulo naka bunyai otuma egi nyeshi ode ma ki kodo ni ala sene bayna ala ko kana sika nyola barka tuku muhammad wudi ke la ko kana la tafal kana nyola barka tuku muhammad kuma banai innaha ma imma korne aya min qur'ani wala qur'ani yare bela jelin aya ube walma amin aya yare mun dala nyeta tazkiratu ni wajulu de korne da dabara wajulu de kama wajulu ye munye ka almadin sama kana o ni sama na kana ibina idaka min alajede ni naso ala ke meki dan min kama otuma wajulu bi sama kana imma aka yira ki daka mu'miniya ye walma wajulu ka yira ki daka kafiriya ye parce que korne yo vlade ما جالس القرآن أحد إلا كام عنه بأحد الشيئين ما شيني قرنة السجي ما شيني قرنة السجي سجي نوياك فيك أولي كابو قرنة كرفة نكوف لا دولا كلمة إما زيادة أو النقصان إما كدو فريقا ني ما هرموغي أبي جيدي أبي هرموغا دا كنكا ما وبلو على يورو walma ni ma kuna ngonye akiya kuna ngoya da keneka wori nuksoni abi to churu mata te korane ko ni nale ko ni foriye ko ya me kulola
wajulu kala yo fiye walma kira ya fiye no ko ni kira doron e ko ne kungo fula dola kelen soro ko fula ko dola kelen mi no fesa ima akikuna ja ni dalmi kuna ja kama abi jiji idana femina abunu la wuli ka joyi fesa o sira jelo yira ila ideme ula walma akito choro kafir to yere bu usani mu ma qur'an ne men polonere ma wo ma mana qur'an ne e ma buya do qur'an na e ma mene sebe ko ye kafir munu ma me okulu la pro bu usani parce hali kunga na me parce imana me ibina ko do de mirna yo wala me ibina kuma do de fama wala ibina tikala ni liyo ke do churuna o de la ko machine qur'an te siki fi na be fara kuma mun ina ga fara ko flaka ima aki ike here mo ko da kene kan wala ke ma kuna ngoye ya kuna ngoya da kene kan o de la ala ko ni kuma ngoni mi inna tazkira aya nunu ye tazkiratu lidu wajiru lidu faman mami sha'a no tira mo kanuna zakarahu ka wajiru ukamine ka wajiru kusuma ukamine nay mami ja ikamine ga mashita mine wa mata sha'una ila an yasha Allah wa mata sha'una illa an yasha Allah atijamma shi kan kai mine ha fo mami kali alai الرحمن علم القرآن الرحمن مساء هل لو قرآن الدنيا دي مغمى من يشاء قرآن تدي بما ده ما نياي كي كلا قرآن كانوا مغايي على فده أيجي فين بقى كانوا مغادي بده قرآن كانوا ده على المولاتك بده قرآن كانوا وما تشاءون إلا أن يشاء الله أو إذا تسكع كانوا أبدا فلا كانوا ناي ودي لاني على مديون على مديا يي كلام ما سبيه كلام قرن الدنيا يي شيكا على تنو كتلي على فو على بركة بتكاي ده ودي لكونا ما من جا ذكره أكا وجل من نيني أكا كسمة في صحف قرن أبى غافي جلا مكرمة غافي منا أكا بنقص بقص بني الله المحفوظ يي مرفوعة منا قرط لمبة سانغبا ولون بلان سانفلنا مطهرة والما قرط لمبة الله تعالى يورو أبلاسيكا بنقص بقص أبى بلاسيك قرط لمبة الله تعالى يورو والما بس سانغبا ولون بلان أبو دي سانفة ودي أبلاسيك قرن برا يورو منا الله المحفوظ يي مطهرة منا كسانو قص بقص بأيدي سفرة abe sebeni melekaw de bolo no meleka mun kiraman katibina we katabatu mun be melekaw la no be sebeni ke arma daga kula o kuma kitabu abulu de bolo be aidi safara abe sebeni gelaw de bolo kiramin mun meleke bawye ala yoro kosobo ka bon bararatin mun meleke nyumaw nyoko ni bara man kelaw de du bara du tula fiyo la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun meleko bele jelen bo chugo dilla o shite ala kota ala munu bla mina dolo o bodoro ne ke kota tala meleke be barara fi a be meleke mondi kota kala shahwa de ma bla meleke la shahwa me ala ma dem bla kota la ala mo bla meleke wala no ni ndingo ani nege tula kafuni jin nege dumuni nege haramun nege ni o tu min abada ala ke mako bla o chugo ya de ka o de la ulu ere irgile me ala ka ben chugo me ma o ya bato doro ni kota re panshi tina wala ti mirna ya mira fo tina wala odila ko ma meleke bawdu ala yoro barara munye ma sebe uye munye ma nyuma unyukuni no nyuma kala uye meleke nyuma unyu qutila al insanu a aramaden ko ni dangana no aramaden kafiriye ma mun kele ne don akfarahu no de aramaden dunin kafiriya kana ka saka kafiriya na amaye ala mi nayi nemo kaye abana nema munun foni sisan nema belebele fula ala bu fo sura in kono aramaden kan nema kele beto ye fana kara hakli mai o dani ren ne mai abna armadin dana ka bo femina ani dani chugoya kara ke chugo muna kasi almadin boli ma ki deme kana kenema ni nema bilbil bayi almadin men don fo watija ben don shini ne bi ko fe to bete a nema ka bo ja an wal dani dan chugo rela o alaka nema bayi ni hakli ma te beto yo ma abna ni nema plana ko fo o jumene o alamaden ibaga chugo ibe nema ko mi woni don ko ni alaka nema yi ko ni rey banga awale man do o dumuni nema de anya ke dogara ibala ko ko dumuni ngoni ngadi aramale ma ji ko nema bayde iko ngoy mine ibala ko jako dumuni nema yi ali haglin tambudo o me ka bo an dana an bakono dan chugo nyumana kala ka siran no ko yamba kana jiye kono a beto yide jaw yala kan nema bade kawon shaklu blani chugo la kan chugo nyata
ni ala ka nema badi me hakil ma kilingelo le bodo me haklin tan fara agli maka bebe nema min don o dumuni nema yi abno fa fal yanzul insanu ila ta'amihi abno fene fo kofe akoni nema ba nunun be kofe mune be alama dem bla albi ka kafira ni alay doko yin jigna utbatu bun abul habib dino me utbatu dinga flak mabul utbatu al utba doko utba o kuma a jigna odilla ale kafira ni ala kray kila demso fulano zainabu al kulsum ulu fila kun furleme abul habib dinga filama utbatu ani uteba tuma mana tabati ra jigna ni abul habib ya to me okono ka re kan nin kan me okono ana furu muso beno jamilu utara dinga fila in kama ka fuye ko ulu kungolo ni dinga fila kungolo to dudda kelen fe kaso abul habib ra ni ala kala dimso fila in mine kila la kada dinga filama kila ma fuyo sabu kila fantin ni akwai bidin so fulani ya bi zainabu diano bi kulsum diano ndinge fulama furama asona ala kala sona adim so fulani be lablay aya da dinge fulama tabati ara jigne sisa lule murtira kila o dogoya parce que sababu meto ko kalan ko abul habib ka suraini ma abul habib o meni mi ke sababu da kono ale dum ala kala fata koro donc ale fe ta dinge fulani ma mo so ka ala kala suka shi ko dim so fulani bla kuma imma utbatu wala uteba dimso fula be utabla ale sigina tuni kana ala karama kana sigilin toro ako muhammadu akon dimso fara nyon ya ki disu kasi akon ti febi nti feshini ayo itola ka so ala kala police ka kan akan shiri na ga bloki kira ma foi fani shila ya dimso bla ama foi fi ina no faye ko dimso bla ki disu kasi ala karama kuma amal dauma akatala dala kuma la kasuka alakira police ka kanche ila fene kwama ako ne ko ni medo uke no idangai isa la turane kan sana ka ke wului kibe nemine alaka wululo fene bla ila aka wulula mi fene ben nyona kila amma ana adu alayka an yusallita Allah qalban min kilabihi alaka salatu likika wulula ka wulu ala ko dobla ila ko yeni genna tuba mena ala do jabi tuma mena wati dokera atonyogon wula ka bo makan ko bita ba minonta shami ta ferege shami ka minonta kana ale re aka minon labbe ni alin kira kan ko kofe aso danga wulle no afe kila te ma danga abaraka bije a wula na ka minon yesa ko bita atonyogon fe ka shami bi shami sira la kuma mena usira yordo la sukura wala ujigna kashi warado bora kungo kono kana mugo chama badalin to uche makunga cha kana besro yino ka temeteme bela wa amase mugo shima mugo yayi ko ni warai amma maka mugo la makuma mugo fe atemela ka jama chechi fo da sai utubatu dalima wal uteba adana sa dalima kuma mana kabale ren nyadara warainga ako wallahi hadha qatili ako ni binafaqa aya warai yoromna ahadu dina la kala mala ko ala kala ya fo ko ala ka wululo blalela wala di ala ka wululo de wara bay ala ka wululo de ala kala kolice kila ma atasara ama fo ako me ala dildo ala ka wululo blaila aka wulula ala fa nan do jabi wara babu nana kana kilimpe de mile jamala kilimpe ka kunci ta mine ka kunci ka kankare ka bla jamatila amma maga mo warla ko fe tuguni ki ko ngota ko na ere me kabaye yorom na girna atonyogo kwa mako ko ma ekele ndoro biya mate mebela ako wallahi ni minafaka ako muhammadu ni faka to magan kan ni be fo shamia ay ne faka ay ni be fo wara majete wara na ka mine ka kunci kabla suka ta tungo ay ramata wajala ala ko mune ablani kafira bainaka khalaqahu ana nyona be aramadin ni kafira ta ima imiri danjogo nemala imi miri balo jogola ala fe fo be ko fe ala be ka nema bake yi danti nema mina e fe ka kafiriya bataka ala sekere ala madin jotola de udula ko muli ala madin blaka kafiriya khalaqahu ala ya dan min ayi shay'in ka bo fen jumen kelinde la ato don wa ni sifam takriri de ka be ka ko me be ga yin galike na ala be ka sabati ala madin ta don ni adlan ka bo mundi la wa ni adlan ka bo mina muno de yefo tisa khalaqahu Allahu ya adan wati de kono min nutfatin kabul la wajimin sigile me wati ka no ye jimi bo te par kullu na be din
o din n'a donna denso kɔnɔ a bɛ waati dɔ de kɛ comme ala yɛrɛ b'o fɔ tumi khalaqahu faqaddarahu a y'a kɔdɔrɔ k'a bɛn hakɛw ma waati a tuwaru a bɛ tile 40 sigi muso denso kɔnɔ a donna cogo min na a bɛ lahala kan a bɛ former dɔɔni tile 40 bɛ dafa kuma min na o b'a sɔrɔ a kɛra komi jeliji a bɛna kɛ alakatu ye o la n'a kɛra alakatu ye a tɛ lawajiya la tuguni a ma kɛ sogo fana ye a bɛ sigi o lahala kɔnɔ ka tile 40 wɛrɛ kɛ faqaddarahu ala y'a kɔdɔrɔ tile 40 wɛrɛ a b'o kɛ n'o tile 40 fana dafara tuguni o b'a sɔrɔ a formera ka bɛn tile 40 ma o tuma a bɛna kɛ mudghatu ye sisan ɲimisogo hakɛni mudgha ye sogo hakɛ min bɛ bila da kɔnɔ n'a tɛ da fa kosɛbɛ a tɛ k'i ɲɛna fɛnɛ komi fɛn t'i da kɔnɔ o ye ɲimisogo hakɛni o bɛ sogo kalamani burushɛti u bɛ fɛn hakɛ min don burushɛti la dɛ ala ko adamaden dilanna ka bɔ o de la i kafa o i jama o i kɛra maa sugu o sugu ye sogo kalamani sogo bɛɛ ko tɛ dɛ sogo kurun kelen min bɛ don ɲɔgɔn kan dɛ n'i y'o kelen sama ka bɔ dɛ o kelen o de ye mudghatu ye parce que a bɛɛ se ka ɲimi ɲɔgɔn fɛ o u bɛ sogo min don ɲɔgɔn kan nin i bɛ se ka bɛɛ ɲimi ɲɔgɔn fɛ i b'a kelen sama de ka bɔ kelen bɛ sama ka bɔ nin ye dɛ adamaden bɔra o de la o de ye mudghatu ye ɲimita ni hakɛ o tuma i bɛ tile 40 fɛnɛ kɛ i bɛ ɲimisogo hakɛni i b'o dɔrɔn de la n'o dafara kuma min na ka ban o ye tile joli sisan tile 40 o tɛ tile 100 ni tile 20 ye 40 sigiyɔrɔma 3 o tuma o y'a sɔrɔ o 40 mana dafa sisan tile 100 ni tile 20 mana na mɛlɛkɛw bɛna ka na adamaden format dilan ni cɛ de don u bɛ cɛya dilan a la sen 2 bɛ sama sogo in na sogo bonni hakɛ nin sen 2 de bɛ sama ka bɔ a la ka bolo sama ka bɔ a la ka kunkolo forme dilan a la ka ɲɛdaw bɛɛ k'a la ka cɛya k'a la ka musoya k'a la ni nin bɛɛ kɛra la kuma min na o y'a donné adamadenya mulu kɔnɔna na sisan o tuma ni bɛ sɔrɔ ka fiyɛ a la sisan tile 100 ni tile 20 in kɔfɛ o tuma ni de bɛ o nabatiya de ni bɛ sogo in lamɔ ka lamɔ ni min o bɛ sogo lamɔ dɔɔni o tuma mɛlɛkɛw ta ye entretien ye o tuma ka bɔ tile 100 ni tile 20 in na sa fo ka n'a don kalo 6 kɔnɔna na n'a sera kalo 6 kɔnɔna na kuma min na i bɛ tɛrɛ mun na nin ta ni ne bɛ dilan adamaden na kalo 6 mana dafa kuma min na o tuma fɛn bɛɛ de sɛbɛnnen bɛ nin kan lahala bɛɛ i si i garisɛgɛ i ka kɛnɛya i kungo bɛɛ a bɛɛ de bɛ nin kɔnɔna na nin adresiw de nin ka catalogue de nin bɛ dilan adamaden na kalo 6 mana dafa kuma min na o tuma ka so ka entretien daminɛ sisan banaw bɛ na kuma dɔw la mɛlɛkɛw b'a furakɛ denso kɔnɔna na yen adamaden ka foyi tɛ nin si la i ba tɛ nin si kalama mɛlɛkɛw bɛ nin baara min kɛ adamaden na ba tɛ nin kalama fa tɛ nin kalama mɛlɛkɛw bɛ ka baara k'a la ala ye baara kɛ adamaden na kojugu o de la a bɛ adamaden ɲininka ma akfara mun de b'i bila i ka kafiriya nin bɛɛ kɔfɛ o tuma n'a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ sisan o tuma i b'a sɔrɔ o bɛna ni den kabini ni fiyara la kuma min na u b'a yɛlɛma k'a kɔsi a ɲɛsin ba kɔ ma k'a kɔ don ba kɔnɔbara la o tuma n'a kɔ donna ba kɔnɔbara la mɔgɔ sɔn ni ba ye dumuni kɛ dumuni kalamaw bɛ jigin ni ɲɛda bɛ kan a tilennen bɛ tan i b'a ye dumuni bɛ jigin ɲɛda kan ala ye adamaden bonya a b'a yɛlɛma k'a kɔ don a ɲɛsin ba kɔ ma k'a kɔ don kɔnɔbara ma ka tila k'a kuru tuguni ka sen 2 waga mɔgɔ sɔn ni sen 2 wagara i b'a ye kunkolo bɛ sunuli min kɛ nin kan kunkolo bɛ tonso digi a bɛ foroko min kɔnɔ ni kun jiginna ta kunkolo b'o digi o tuma sen 2 fana wagalen don o tuma o ɔrɔ min bɛ kɛ kɔnɔna min bɛ kɛ yan nɔ den bɛ ɲɛnakili o de kɔnɔ sisan sabu ni den jɔra k'a tilen tan tonso bɛ bari a nun na tuma dɔ a tɛ fiɲɛ sɔrɔ o de la adamaden bɛ kuru a kɔ donna ba kɔnɔbara ma k'a ɲɛsin ba kɔ ma ka tila k'a kun biri ka woro 2 waga o tuma kunkolo bɛ sunuli min kɛ nin tan o tuma a bɛ ɲɛnakili yan nɔ o la tonso tɛ nɔrɔ nun na a bɛ kɔrɔbaya ten o fana y'a ka o mɔnji dɔ de y'a bolo a fɛrɛlen don fɛnɛ den t'a dɔn a b'o lahala kɔnɔ tuma min na ko yɔrɔ fɛrɛ wɛrɛ bɛ yen nɔ min tɛ yan ye ayi a bɛna bali diɲɛ na de ko ja diɲɛ fɛrɛlen bɛ ka tɛmɛ ale ba kɔnɔbara kan n'o tɛ waati min a bɛ ba kɔnɔ a bɛ lafiya la yen a b'a ka ɲɛnamaya la yen faja'alnahu sami'an basira kaba bɛ denso kɔnɔna ni tuma min na nɔgɔma jigikanw a b'a mɛn inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira kaba bɛ denso kɔnɔ a tulo bɛ kuma la kaba bɛ denso kɔnɔ a ɲɛ bɛ ko la
Allah ka bako masade abin in bela jelen ke almadi ni nema bade almadi kan ki siki miri ala yi minki wa ko koni almadi kenin ke jogo bela jelen ki totinti ka toto ni babulo ati ni la babulo de ni ne sembola ni be ko fe ni de almadi glan jogo la ka Allah beni laben jogo la din so konnana mais ni le tilalen ko barala ni ne ato deni ababulo bare ki debre ka labo kenema atise abada o ya tabina anye fo ko suma sabila yasrahu ni le man nyama o be ko fe aka sira so ka bo ba tira wulo abada ni ba ya wulo abeda kelema ati do war wulo tum ngani ya ye muso bo nyogon wulo po duru po tan duru muso kelen ni de sira no ya folo la de ka flana fene no ya ma na ta do war wulo tum ani be ko fe aram badi ma ni fitir waliya bismillah فقدره عليه جاتمنه كبه واتي سيفوما ثم وقف السبيل ثم يسر وقف عليه نغاليك السبيل سر لا يسره عليه سر نغيا على مدما كان نيجي السبيل ونسبي عليه من يسر دي ثم السبيل يسره ثم يسر وقف الله نغاليك السبيل سر لا يسره اي سر نغيا على مدني imi meka ni kafirata kibina ala sagara naye ay sirale do yiko ikaseka ibaka segi bangi kana je kono nato note asi abada ala malim bin nasra min fe ala malim fa khabo ma de ifar ko khabo ma mais ala bo inna nughayala abe badimi ala ba deme chugo bela aninte toala nato dinkele ngololi ni je chebbe bla kana dingole ngolo atise je chebbe sabu ala ma labe an farkuru la n'a kɛra je cɛ bɛɛ n'i y'a dimi da a dimi tila je cɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a b'aw bɛɛ faga den kelen wololi dimi ala bɛ muso dɛmɛ min kɛ a la n'i y'a da cɛ kɛmɛ kan a b'aw bɛɛ faga i ma ye u b'a fɔ ko kɔnɔdimi bɛ min da muso kan n'a ala tilancɛ ni fitinin n'a y'a kɛ cɛ la dɔrɔn i bɛ taa lahara i tɛ se ka kun ala ye muso farikolo de labɛn ni a ye tin dimi ka bon dɛ a bɛ min yɛrɛ la o dɔrɔn de bɛ se k'a lakali n'a sɔrɔ maa si t'a ɲɛ dɔn cɛ kɔni tɛ foyi kɔni kalama a la an kɔni kalanbaga ye i b'a ɲɛfɔ kalan sira fɛ dɔrɔn i tɛ foyi dɔn a la a bɛ min yɛrɛ kan o de b'a dɔn min bɛ yen nɔ o de la ni den nana ala ma sɔn den ka tulonkɛ ba la abada ka den kunnangoya k'a ta tiɲɛ k'a mago sa ba nɔfɛ o ye yɔrɔnin kelen de ye ka da nin dimi kelen kan ni ba bonya kun danna adamaden bange don ma ba bɛ dimi min sɔrɔ adamaden na ni ba bonya kun ka ba barika ɲini n'a kun nana o kelen pe ma o bɛ kun bɔ dɛ o bɛ kun bɔ wa ni ala ye adamaden mago sa o nɔfɛ o bɛ mago sa kun bɔ ni ala ye den minɛ k'i don jahanama kɔnɔ a ba nɔfɛ ni don kelen ni miniti damadɔ ni dimi kan a b'a kun bɔ dɛ ni y'i yɛrɛ ye jahanama kɔnɔ ko n ye n ba fitiri waleya mun y'a to ala ye n don jahanama kɔnɔ parce que ne ba ka nin miniti damadɔ ni sɛgɛn ne y'o kɛ fu ye a bɛ maa dɔ kun bɔ jahanama kɔnɔ dɛ ala tɛ fitiri wale ye a ma fitiri waleya kɛ abada o y'a ta tɛ fitiri waleya fɛ a ma sɔn ka fa fitiri waleya a ma sɔn ka ba fitiri waleya a ko den t'i kɛ maa sɛbɛ ye abadan de ni min hakili to i ba la ani shukuru li wali walidayka barka dan ni n ka baara kɛ n ye n ka kɛtaw kɛ ne ka kan ni ko kɛli n ka alaya kɔnɔ n y'a kɛ nka i tɛ dan ne dɔrɔn barika dali ma dɛ wali walidayka i bangebaa fila o fana barika da dɛ ni masaw olu tɛ maa sɛbɛ ye ne mago t'a la ne ka n ka ala ko kɛ dɔrɔn ala ko i tɛna ne kɔni ko kɛ i bɛ k'i diɲɛ ko de kɛ n'i ko dɔ i masa la k'i bɛ taa ala ko kɛ i bɛ k'i diɲɛ ko de kɛ ala ko tɛ min ka di i to kɛ misiri kɔnɔ kalanyɔrɔ min ka di i k'i sigi yen nɔ fu hali misiri ko binni kan i bɛ don jahanama kɔnɔ dangaden tɛ don arijinɛ kɔnɔ abada o tɛ kɔni ala kɔni y'o layiru ta o tɛ kɛ i b'i hakili to i ba la de diyagoya ani shukuruli walidayka bisimila summa o kɔfɛ amatahu a ye adamaden a y'a faga fa akhbarahu ana ye adamaden sutura kaburu kɔnɔ a ma adamaden kɛ filifɛn ye n'a fatura n'a fɔ an bɛ sagaw fili cogo min na an bɛ taa faliw fili cogo min na ala ye adamaden bonya komi a yɛrɛ b'o fɔ an ye wala kari karramna bani adama ni ye adamaden bonya kojugu o ma a ye bonya min kɛ adamaden na nin y'o bonyaw dɔ ye n'an fatura an ka don kaburu kɔnɔ k'an sutura adamaden tiɲɛnen dalen n'a fɔra e ye masakɛba ye e maaba ye mɔgɔw bolo k'e lankolon bɔlen dalen ye tumu y'i ka fini bɛɛ bɔ i la ka ban i lankolon de bɛ yen tumu bɛ don i farikolo fɛ ka ban o tɛ bonya adamaden ma dɛ ala ko nin tɛ bonya adamaden ma hali kafiri ala ko k'a ma jɛnɛ ye abada
kafiri su kafiri nyamanka wala kad karramna bani adama ubuyai islamu ni kafiri pejera ubuyala ka alako mamun gara mu'mini inna akramakum indallahi atqakum wala karramna وما فنت تفضيليه وكرمنا بني ادم وفيلم غانساندي دون اي بويا ديك ارماديا بي ما انا كي اكرم بفو افعل تفضيل ويسا اني مغدو كان كودولا ميتي مناكا وافو علي ودي ان اكرمكم وبعد كفو جا كرامتكم على مدين بي مي جونغا كرامتو ترى سانفه ودي اتقاكم wala to ayo foni afal tafdili mawni nahu kala ulubo famu me karama wala kad karamuna wa filu tinro tafdilu ratola be ka kan ula me tafdilu na muna usa na muna wa ni yoronyi ani walazina utul ilma darajat yarfa walazina amanu ma min kal mu'mini aula ala ko ala bulu korta we ulu bora almanya bunya ulu bora ukono opma mamina doni fena soro tuguni pa almadia itabudi ni gara almadia ndoro ibu ya soro bawo mami soro ni na bula gra islamé ala yi korsa ka bo kafiru ka buya ngono min fena gra don magay tuni islamo fena cela o fena korsa ka bo islamo fena ka buya kono wode walidina utul ilma darajat opma buya daraja wode kay aw almadia koni be koni jaraw buya konna o karamatu konna wode la akunyi alamadin bunya summa amatahu fa akbarahu ko ala da yafaka wa fa akbarahu ala da yafaka kaburi afene nasara fene ayya maruke akadu kaburu da kasutara summa okofe anshara ansharahu ala alamadin lawli idza sha'a na ya kanu mamna summa idza sha'a anshara wai mata sha'a na da alakon mina kyau kafa idza sha'a na ya jada barake ukma kontrali na ma ja atna alamadin lawli la wai mata sha'a komi alkama yefemi mata jowati do wala to alako iza sha'a na yin jak mamna min alkama ko dilaw wati ma falaw aha ima ala wala bo fogo obe ala kala nyini ngai ko hafi yudi do anha iba ko ala kala ka donin dan selimbe alkama ko la ba wati ire do mashita wati do la yujalliha li waqtiha illa hu mashi suka bange a wati mata wati don mata ke kuma do wa masina suka kere illa hu fana kada Allah kirin drone subhanahu wa ta'ala ala kirin drone bisaka wati don wali da bakke ana wati fene sira ali drone bisaka ko da keneka tama shewu nali ko bla keneka ana alkama rek doli be ga faga nyogon fe be ga wuli nyogon fe jom segula mashi siko ke illahu fana kada Allah ta'ala kirin drone odila ayako summa iza sha'a anshara o ko ben nayi ala jakoro mata sha aya jawati mina ala be ala madin nyine maya abwa kaburu kono tuni mun ko son abna nyinga kella cedo wal ma singa bo ma armadini kafiriya bai singa bo ma de lamma yaqdi Allah armadi wal ma barake lamma yaf'al amma barake ma fena amarahu ala ya yamarni mi armadi ko mu ke fifi armadi kafiri ko ni ala ko ni abla baramina ka ko ke naka ala kan nema barka da ni oye armadi ma ke de armadi kafiri mu ke fifi فلينظر الإنسان ثم على بناني تشيفير فلاني أي تشيفير فلفو على مدي قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه نيك تشيفير ديما وما بناني اتبار فلاني تقولي أنا تشيفير دون بس بيت دوني كافي ما على فكر ولا ما كافر يعني على كذاك أينك ni masako ye bebe saka miye abna ni oyefene ko fota odi falyanzur al-insan insan alamadin ka filali ke possible tashita filali la ila ta'amihi kataka sumama be dumuni mina bodu aba dun tuko mina aglani anaba labo tuko mina alamadin kan ani filala jede alay laben min ke alamadin dumuni na kama don maw yu arifu yo de fo don maw yo fo ala donaw ko mangoro dinkele wal ma papa yi dinkele wal ma pom dinkele ni alamadin sika file akan alimana di alamadin made yirdin kilen wo yirdin kilen akan do fara ala malika limaniya kada ka ni yirdin kilen yim mone yi bulo ala bara chaman kala yana ka do ila kono de e ka laje din kulun ashe jihad akri Allah subhanahu wa ta'ala
e ba do dugu jukoro dole ba la bo kenama e ko o te ka fere o Allahu de ji min bi kaka ne kala wuli ni sanji de dunwo baji de dunwo ji me yoro ju abola lo jume Allahu de subhanahu wa ta'ala ma shi saka jiglan taba ala ji da mama da jiglan folo o ma ale de ka jikara kan ale de fene ka baraka kala wuli tuguni kala ko bunya fiye min be baraka la tlim me baraka la o kuma kalo be baraka la nin bela jere nga bara be kofe yiri be mo kam fo kana se duni hake din hake ma abe fere boala o fere fene te mun nga o goshi tuguni comme ni saka jigi be saka muso goshi tugo mina fiye mun kan fere ngoshi mo so abe din na bo o fiye ka chande wa yiri wo yiri ni babu adun fene tasuma be yiri be kono comme jiba kono yiri wo yiri tasuma ba be kono jiba be kono imanga mangoro nunu manje nunu eta tasuma ba bela anga nyokala nunu tasuma ba be kono men ya ketanda ibe jide nyokala kene ni ya mine ka a chorokota jide be bo be tasuma ba kono ibe tasuma don kuma men ka ba kono na jara ima burshi kono be tasuma men ni kala furguye ni ya mine ka triki ka fembla kono ite ajale tasuma te boala wala almajid lana ulila abe yirana de ka fo ala ka bara ora to kanga ni yiri din kelen na je dro ala e bara hake min ken yiri kasuma bla ko kasuma ni ji nyon se na de e kala je o fla ba ji la marché nyon fe yiri kelen la marché nyon fe wala be ji bene ji tuguni yiru kan yiri sun chama be ke dukolo kelenga ji kelen yu be goshi yiru be mo kula man bala timman bala fene me ji kelen ya be so awa be dukolo kelenga fene tuma do la yiri sun kele jiri deun ibaso dokku mun no kojugu dokati min kojugu abe mo lenu fene ala baraka de ko ala ka ala manen ka suman naje tafita fleli rela koy itashi ki miri ibe ka dumun mo dumunin dunye ala baraba de kala yana kadu e daba ala de don e danma de don e ale de kanga barabe kale mais ale barabe ki ala be ko manga baraka dini na yibo ankoro kul kal insanu da'ifa ala manen de dilana ay fen la fulende ala mi angilana mi kama sa adu ankoro an saka fu kan yere o de ala alamaniya dilan ama to ayre bulu na alamaniya to ayre bulu amit tie nye ko ngo kele atobo on tsika yere balu jite on bulu na ala ka jite dumunin ta bulu na ala ka dumunin te fiete on bulu na ala ka fiete foyi te alamaniya to kola foyi ala ko ni shite bachi ne re jorani be koro wama min dabbatin fil ardi illa ala allah rizquha ne fewon fen da ko ni munuma fenyi abe ka singa bene kan o barate ne segon wama masana min dughub anti segen ni ala ta segen do inma amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun daga koydo ni ko minga ke dono o be ke ne ta segen do me ere ko nganga barake ni ala made ni mi yidla me ne ba barake o na ma yanye baraki ye ifene ke miri ni da kumin kama o kun woni nyo fene no ya ima la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha mara made bla foi la fene fi bi min goro hali ma ko dai ka ci min goro ala made mina mo ta mo ne fotuguni nimbe ko fe bismillah anna kafo aw masa ta'ala sababna aw de bonin kewo almaa jila sabban bonina aw de jibon suma nunun kan jiridenwo jiridi naba dun sumankisɛ o sumankisɛ naba dun anw ala de jibon a bɛɛ kan sɔn ba bonina kɔni o ye masaru de ye summa o kɔfɛ shakakna anw alahu ye cili kɛ al-arda dugukolo la shakkan cili la an na dugukolo fana ci k'a labɔ bɛɛ kɔni b'a dɔn ko nin si tɛ adamaden ka baara ye ji tɛ adamaden tɔgɔ la dugukolo sanfɛ ni ye ji o ji ye suman kɔni kɔrɔ an y'a sama motɛri la o an y'a kɛ ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ an bɛ ala ka ji de ta ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ o la k'a lase an ka suman kɔrɔ o bɛɛ ala ka ji de o tuma anw de ji bon suman kan o tuma n'an y'o kɛ o ka suman fana ɲɔ ci ka bɔ dɔ b'i bolo don dugukolo jukɔrɔ k'i tɛ ka ɲukisɛ pɛrɛ a mɔsɔn a ka bɔ e dan dɔrɔn i bɛ takifiru kɛ dɔrɔn k'a dun k'a datugu o tuma a bɛ ɲɔ ni jɔn de cɛ ala o de b'a ci ka siɲɛ in labɔ ni siɲɛ in bɔra tuma min na e tuma i bɛ sɔrɔ k'a ye kɛnɛ ma i bɛ sɔrɔ ka entretien kɛ sisan ka wuli ka ban wa ala de bɛ k'a lamɔ i ye fɛnɛ o tuma anw ala de ye nin baara fila in kɛ ka ji bɔn sumanw kan wa ka tila ka dugukolo fana ci tuguni sumanw ka bɔ فأنبتنا an anw alahu ye falenni kɛ فيها dugukolo in kan حبا fɛn kisɛw la n'o ye ɲɔkisɛw o ye hububu ye keninge saɲɔ ɲɔkisɛ bɛɛ malo ninnu a bɛɛ lajɛlen an y'a bɛɛ falen dugukolo sanfɛ ni ji sababu de ye misali kalima
an ji min bwa kani sababna alma sabban ayo ji min boni ambatna fiha bizalika alma o ji ni de an yi dukulo le chini o yi ka dukulo fale ni o yi mo so fale panga saka o kala ni ji ni de wa inaban o de aba fo waj'alna min alma'i kull shay'in hayy fewo fe anya bega nyina ma min alma'i ka bo ji la afala yu'minun ala ma dinga ngal man yasa bismillah wa inaban wa inaba ani inabu ani o fene fale ni jiye wa qadiban dukulo ka dukulo chini o fene ko fale dukulo en kan ani inabu fene fale ka o ye ya fo raisin abijati nema yiri dum fe abijati atoko de balo fene fe raisin ke balo ni ala ja raisin jala abe malo ka ke balo yi otuma akene fene abijati yiri kene fene fe otuma alebe fakatu fe abe muktatu fene fe fum meke ka balo ke abujati du fene fe wa qadiban ani kadibu ye fe metike dongo do ko bagan dumuni dongo do bagan tigi bita bagan dumuni kangana di bakama kadibu ye jiri mu metike dongo do ma kadibu ye walma kadibu ye yirdo ye me bagan rone bado babu kadibu ye bagan wa dumuni fe metike dongo do ngadi bagan ma o kadibu ye anyo fene faleni ji sababu ye du kolo sanfe wa zaytunan ani zaytunu o ye fe min nabe ke kumi anga shitulu be chugumna o kuma le fene zaytunu fene yirdo de ye abe fale yoro mun be no nute klibi fe ko jugu ute koron fe ko jugu la sharqiyatan wala gharbiyya ay mali be fale wora we dugolo tamanti nunu mawli yoro ke suma ba yoro ye kala ba yoro fenete zaytunu me so inodi wala to ala bo fo zaytunatin la sharqiyatan wala gharbiyya ako zaytunatun ne do abe fale dugolo tamanti de la ate klibi yoro enfant ato fe suma ka bo klibi boro fene o fene klibi ka kala ka bo ko jugu ala yiri ke so flash la dugolo tamantiw klebta sanfɛ yɔrɔ a bɛ se jamana minnu ma tuma min na a sɔrɔ tile bɛ sanfɛla na o jamana ninnu a bɛ falen o de la kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛ o zeytunu ale fana ye fɛn dɔ ye a den bɛ bɔ k'a kɛ tulu ye o tulu de bɛ kɛ k'an ka dumuniw dilan bisimila wa nakhlan ani tamaro sun ala y'o fana falen ni ji sababu ye ka bɔ dugukolo sanfɛ wa hadaika ani nakɔforow fana gulban n'o ye bustanu nakɔforo minnu bɛ k'an bolo nin ye gulba minnu bɛ n'u yiriw ka girin ni yiri belebelebaw b'u la u furabuluw ka can u yirisuw ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ u yiriw ka girin o kuma o caman bɛ anw bolo dugukolo kan nakɔw la ala ko ne y'o bɛɛ lajɛlen falen ni sababu de ye k'o falen dugukolo fana sanfɛ wa fakihatan ani jiriden kɛnɛw fana falena ni ji in sababu ye wa abba ani abu kɔni o ye bagan dumuni ye matara ahul ibl ɲaamɛ bɛ gɛn fɛn min na ani baganw bɛ fɛn min dun mɔgɔ t'a dun o ye abu de ye o kuma o ye jiri dɔ ye adamadenw tɛ balo n'a ye baganw dɔrɔn de bɛ balo ni a ye i n'a fɔ misaliya la an ka ngolo ninnu bɛ cogoya min na nin ye jɔn m'o dun ni baganw tɛ maa si mago tɛ se o ma o kuma o n'a ɲɔgɔnna ninnu dumuniw na binw na olu bɛ di baganw dɔrɔn de ma ala ko n ye nin bɛɛ falen ni ji ye o b'a yira aw niyɔrɔ nɛɛma dɔw kɛra aw ye dugukolo la ji sababu la aw adamadenw de b'o dun nɛɛma dɔw fana kɛra dugukolo in kan o fana kɛra baganw de ka fanfɛla ye donc aw ka dumuni ani baganw ka dumuni a fila bɛɛ bɛ falen ni ji kelen de ye wa ne bɛ dugukolo ci n'a bɛɛ de ye k'a bɛɛ falen dugukolo in sanfɛ ni ji sababu ye ka di aw ni baganw ma a bɛɛ de ka balo bɛ ne kan parce que o ma min dabatin n'a fɔra o ma min dabatin fil ardi illa ala allahi rizquha bɛɛ y'o de ye adamaden ye daba de ye i n'a fɔ olu fana ye daba ye cogoya min na fɛn bɛ munuma dugukolo sanfɛ i sen fila kan o i sen naani kan o i b'i fofo o a bɛɛ lajɛlen b'o cogo la a bɛɛ ye ala ka dabaw de ye ala y'an da ci an baloba y'ale ala de ye an garisɛgɛba y'ale ala de ye an ni dabaw bɛɛ ka kan an ni dabaw bɛ jɛ fɛn dɔw la fɛn dɔw fana kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ dabaw dɔrɔn ye olu dɔrɔn de b'o dun bisimila mata'an ala ko nin ye damunta fɛn ye lakum aw ye wa li an'amikum minnu danna ka di aw ma ni aw adamadenw b'o dun o kɛra damunta fɛn ye ka di aw ma wali an'amikum a n'a kɛra damunta fɛn ye ka di aw ka baganw fana ma min fana dilanna ko baganw de b'o dun o fana damunta fɛn ye baganw fana de ye olu fana b'o dun fa idha ja'at as-sakhat ala ko tuma min na fɛrɛnkan gɛlɛnba wala masibaba n'o nana tuma min na dahiyatu masiba min ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ n'o nana tuma min na walima fɛrɛnkan min ka bon kosɛbɛ ni dusukun tɛ se k'a supporter tulo tɛ se k'a supporter a bɛ tulo ci ka dusukun pɛrɛ a tigilamɔgɔ bɛ sa ala ko n'o fɛrɛnkan nana tuma min na o ye alikama sanga dɔ waati de sa o burufiyɛko fɔlɔ de ye yawma y'a fɔ dɛ o kuma walima burufiyɛko filanan sabu a bɛna yawma min fɔ nin ye o bɛna alikama de ko fɔ o kuma burufiyɛ filanan in o bɛ adamaden bɛɛ lawuli walima burufiyɛko fɔlɔ yɛrɛ a bɛ se ka kɛ o ye o kuma o bɛ kɛ don jumɛn kosɔn o ye alikama don de ye parce que bɛɛ sakun de ye mɔgɔ san ka wuli anw bɛɛ bɛ sa tuma min na hali burufiyɛ fɔlɔ fɛ o y'a sɔrɔ tɔ minnu sara fɔlɔ olu bɛ dugukolo jukɔrɔ yen bɛɛ bɛ sa tɔw bɛɛ bɛ sa ka fara olu de kan mɔgɔ sɔn u bɛna wuli ka bɔ dugukolo kɔrɔ don in min na ko fɔ nin ye o don in jɔli kosɔn
ودلا على كو يوما بولي فيلي ميغا دوني لا بيغا سا يفر المرء دوميني على مدين من بولي من أخيه abal makenye de ala madin bela jide min yiddugo ibal manye sabu kadaka haramadin nini almadin nyon sigira igado ko hakedo sigira nyon che naso ima fenkala itu nga fenkai o mami ni ma nyon me sigi nyon yala balma yala masayala etu nga fenwo fenkai e abekai e manga fenwo fenkala e mo shikala aramadin ma kanyina ma paso chukula o manchande opuma kama aramadin nini aramadin nyogo la hara jodo israel me kungulo nye iman tunganga kaye makai wal man tunganga kala nya kala odela abina aramadin ka masulman mogo dama do fo ayadam ne balma yayi aramadin ni balma be wuli nyogo fe kolon kasro moko be no ka surngati me balmaka aramadin fana baga surngati me balmaka nda ayadam ne balma yayi folon opuma akrabu be no minga surngati mo kan abna se oma opuma ko doni be ke sokatu mashiba bayin doni o doni ye yawma yafirru al mar'u aramadin be buli domina min akhihi abalma kanye mun ko son akarana ka hakero yini fe to ko karsa balma la antuma me yin ke karsa ye amma me yin ke karsa ye bun ka onye ala din soro dima ima fonya onye de wanga hake aramadin balma faklin baglin walma sindia bini mamin ce benge dewni pon imana here solo ala ko kake mamuni ka hina ula ikan nafati kuka ni kan nafuluti yake man nafati kuye alkama doni kele wo kele mina ga hade ni fe wala to alama ne me buri saka jo alama ne saka jo ka balma fle alkama do opuma balma ko fe mun nga dawo kan wa ummihi anaba alama ne ni buli abba fa ne de sabu baka hake cere ka ko buni fembe hake be alaka hake kofe alaka hake ni kiraw ka hake be hake kilini na fa ko ni alaka hake kilini kiraka hake opuma parce que kiraka hake dafali alaka hake de ala de ya yini fe kan ka alaka kirai opuma kiraka hake Allah wa rasuluhu ahqqu an yurduhu ima ya kama amma fa an yurduhuma ko an yurduhu parce que be fengeleni ka ujje nyum be je ni gelende ni be ala jengo no doron iba kiraw jengo no ni kiraw jengo no doron iba ala jengo no opuma kila ni ala ka jeng ko fe jonga hake ka bon chema ka time beka ya badi je masa afa wodi ka hake ka bo akan ala ni kila ka hake ko fe ka time je beka ko ka ketanta ni baka hake sira to ika baka imma kila do to so ko jahadi de masa baraka yini ni jahadi de jahadi ale fardu kifade ni do tala ke ka bobe binga bodoka ni bakoro ni fakoro ni bulla do maga batula to to gele jahadi ke yoro la ala kasrala ika jahadi ke so ni panga boy bakrefe ki panga boy fakrefe ki bla ko ke alaye ke ba do wera tubulu mi ma kuye e panga bukla ufla krefe fona so ibika tiga farda de nyine ala maniga fardu aynu ni ta so ibakrefe fiu iba fo aka diburi aka yamma ibe bulkata ni ba sura kerefe iba kala kerefe meni ta sura kerefe iba sura yoro fardu ayni jaku yai to ala ka hakede fardu ayni jumenye iga seli kiti iga selji kiti iga jelamba ko kiti no ti saka don kito iba kerefe ibo yini yoro do yini o wajibi de ka nani fardu ayni mbora la kaba fe wo fe fardu kifaya yi ni babbe no atebe kata tangi akebatu babulo to ka hanya bon ko sebede odila aramado mi joyi joyoro la ini bache alkemado yisi sika sabati de ibe bole ujaku yayi odila ko domina aramado be bole abalma kanye wa ummihi ana banye wa abihi ana fanya koni odi akrabu ikatime balmaka aramado mi bole ki dugoni bela jelinye bole min ko do taba odi do hima ba ula la to bole yoro tewu aramado ma ko aynal mafar bole yoro be bole yoro tin ya ma'shar al-jinni wal insi إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان بورتين دون بوليورتين ما على إن كما ينفذ كا إيرانا يبي دخو وين دخولين كبولي ما كو يفرو ميتيكا بولة
ngani ma dama do ni mo ko ce ka bador mo sa kan ye ka haga jila ibo law ay balma kay ay tunu mo ko fe mo sa kan ay ye ka fokar ay do daga hake wani bebe ki yere yini a balma de do sa mani ya fara o jali ga made ya fate ne ala mani yere yini to ay kama mami mina to jila ni muru dama haka mina ba mine wani muru ba bolo ni ga muru do dola ka o mine ka bono no de ba le labo aba muru do jila mo la mo sa ka se ka bo alke ma fene bo chugoli la ba ko tin fa ko tin hina ko tin e ka bodoro alle boto be do churu e ko nga bodoro o kama ara ma den se ka boli me bi taba odu ke ki yoro jaya idina ki yoro jaya ibalmala ki yoro jaya ibala mo sa kana ka hake yini fe ki yoro jaya ipala ni be hage be ni beka wala to ala ma den ki kesiri ki se ko be akini balmoche o be yere dogo o bo no gali kama don الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين ترو ما من جلاكو مايا أبيبك نيغون جويه أبيبي دوغو نيغونا إلى المتقين نامون غير عليه السلام باوي يجي دوغو نيغونا ني ريا دو يكا كتاكي جينا يدوني يكا كتاكي جينا يبالماوي يبمساوي الكلام دا بيكا دوغو نيغونا to bibado hanu yuka haga nyini efe ese mingo ni ewu kuka hagala oda alama ninki chesri ola to alabe haga gele amma kosebe nan ta fa ngan dugul lahara o kuma nga haka ka kacugula o de la ko don machiba ndin mina duna ala mani mi boli balmanye ki boli banye ki boli fanye domina wa sahibatihi ana furumuso tay soriya da ino mi meshi ino be kle ibe kle o mina ya tekilo ka tawrere jole ya kerebe kuna be kuma malika ma debi dugu ay ala musa kaniye sabu furu re hakika bunkuju masaya hakika kofe furu hakika bude ala madina furu nyogon ce ko chama nanga wala nasira o ma wati dola nanga salamu lo fene farafasi ya kosebe hala manina furu nyogon che fene ko bay kosebe muso kaka ni doro do de ko ke ani do fula so to tori ku konnana che fene kaka ni doro do de ko fene ke muso ye fene kam banga temo kande akara sallallahu alaihi wasallam ay bedo yoro yila furu ko ke ne muso furu ikaka ni komunu nye o ke aye o kuma muso fene kaka ni komunu nye muso ka che bisusuma donga barka o kuma o fene fora muso fene ko beki jo ijo yoro la deun te dilana o flake de mo so deun na discussi kono o ma fa flaka ke nyogon fe o flaka nyogon kanu o nyogon kanu no nyogon bunya kono deme ke ma bunya la de o koson deme ke o kanu ma de o koson deme ke abe mandia mo ko ye ka ma o sa ko ke o flaka mandia de koson ni gen nana ka so bani fabe la hala minka deme la hala de farda ni deme na kuma na so ba ke maka fa discussi faki maka baddu suka ce afurku fululu nyongoro no den lana ulla hala konnana udin sa gadi susuma din abada bada saba annana aula disukasi wati dela na kunna aula ja watila kana au bulu farfun watila kana au bulu nyogon bunya watila udin sa ke madogo yalai abeke do dini abeke dini moni udala fani baki habilitu furla ko sebe abidina wa alako alkama don ni ma te kanya ko donne don domi alama ni dugo afurumso fenenye no sahibatu wabani ana dun fene aramadi mi dugo adunye domina oye mashibaba duni alamadi ki habitu dona sha'anun kunye likulli mri'in abe aramadi kelengele be minhum alamaduna yawma idhin gani dun folina yugni ni ma sogola ka bo ma were made ale re kungo mi ma ale re dala o kungo ba ale sogola ka bo ma were ka kungo ma wujuhun yeda do yawma idhin alkiyama dona musfiratun ulu jeleme ko sebede ulu jeleme ni muye wi baranyma munun ke jiye kono ya ukume shika sili munun ke onora nyeda jia alkiyama do ukume silji munun ta ukume jinaba munun ko kanya jani be mo ko fale ko jede ni ulu wuliye alkiyama do ibaso nyeda o pepele ko sebe kafiru nyeda be ko mi su dibi fine me be mu'minu nyeda ya jelbe pas su fe nafla sili no fe silji ta no fe jinaba kulu no fe sanya munun yini islamiya kono ulu sanya no fe alama din be propo ko sebe ifar ko be bago bagije alkiyama do odi nyebe nyeda do ya alkiyama do musfiratu jeleme ko sebe dahikatun wa ulu yele baytane alama ni me yele kuma dime indal faragh min al hisab nala mari na fara kuma ko ni kalkili bani yele damnira lakad khalaqna al insana fi kabadin be bani alama din da segeme ba kuma dime ni hisabu bana na fara ko ni kalkili bani eklara alama ni farfon damnira ya rabbi ala kun no yambela dilenye o don alama ni me fari foni ala ko ni alama dia da segeme na e ka segeme bana
calcul de segen bel labani na fara ko ni eklali ngoni ni pew calcul nyana e bolo kila bubla di e ma ekini bolo la segen bana mustabshiratun ibaso luni so jaleme ko sebe far foni dana wa wujuhun nyada do fene bina ki alkiyama duna yawma idhin alkiyama dun folena ghabaratun folo ko do e finya dogoya alaiha bina taka ko ibai folo ko be daka no e dogoya bina daka qataratun no e qataratu dibi tarhaquha bina yatarhaquha qataratun tarhaquha ka feni failu tarhaquha qataratu bina daka no e dibi bina daka wal ma dogoya bina yelaka adatu ni oye nyata fina jomaya kera la sabu aramadin ka idai disika ki tinsi mine ka wulita ki se vla la wuli kofeta ka sirni aye yu khazb bin nawasib wal aqdami aramadin mine ni tinsi ni isen ka isen wuli kofeta na idai disika ibe ko jega wusu ka tinsi ke ki sen siri so ke pijana ma ko doga dayo yo tarhaqu haqatara doga de bina nyata fin kofe nyata folo ko alen kofe katara ibn da no doya ani finya ul ibn da nyida en kan ula ala ko beke mamunu naniye ulu al-kafara ulu kafiru ye al-fajr mu cenin kala yo koni jamu kafiru ni minna ka ulila al-fajr cenin kala mun cenin ge jena ku kula la haraka ni oye ala ko ni bara faso minna ka ulila ku doya ku nyira folo ko ya udu jana ma kono ala ka ambira jilen kishi ko ya rabbi ala ka nga fotaw be sawaba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم